मत मो स्त्री दाउरू मुक्ति दिंतु अच्छा हे भगवान आपन तो एते सृष्टि कले ए विचित्र स्त्री जाति को सृष्टि कहीं कले सी गोटे स्टोरी रे धन से गोटे विराट स्टोरी प्रथमे जेतबेले दुनिया रे किछि नथिला विश्व ब्रह्मांड रे प्रथमे गोटे जीव सत्तार संधान जेतबेले मते लागिला जे पृथ्वी रे ही परिवो तो प्रथमे मु वाटर तयारी कली पानी पानी वाटर पानी तयारी कला पर गछ पत्र किछि तयारी कर देली ट्री तेणी ताकर मु कहली जे तमे तमर मंजी बुणी बाणी कर बढ़िबो तो पानी जेतबेले तयारी कली गछ हे गेला पवन पवन तयारी कली तापर फास्ट जल जीव तयारी कली मीन फिन माछ ये सब तयारी कला पर अध घंटे घंटे खंडे मु रेस्ट नहीं गली तो अध घंटे घंटे रेस्ट नेला पर मु कहली ना खाली पानी रे कोन हो पानी रे सुकिला रे रहिला वालिया जंतु तयारी कली कच्ची मजूटा कइछ ताकू तयारी कली अच्छा अच्छा तापर मु कहली ये सुकिला पानी कोन खाली सुकिला किछि रहू खाली पानी जिमिति हला तापर पशु जंतु तयारी कली इमिति तापर तांको भितरे गुटे घटना घटेली खेल गुटे चलला तापर तयारी हेले पुरुष लोक उडा अच्छा अच्छा तापर घंटे रेस्ट नेली अच्छा पुरुष सृष्टि के आपण घंटे रेस्ट नेले हां पुरुष जगह तयारी करी घंटे रेस्ट नहीं गली से कहले आज्ञा आमे बढ़ी पड़नु आज्ञा आपण माछ कले अंडरा माछ कले माई माछ कले पशु कले अंडरा कले माई कले तो खाली पुरुष लोक उडा तयारी कर देले केमिति मु जो आराम नहीं चिंता कली तापर मु स्त्री लोक तयारी कली तापर आराम नहीं गले ना आउ तापर ना धन ये पुरुष आराम पाइले ना माछ ना गछ ना नहीं जपी पारु नहीं मुही तुरंत आस प्रभु नड़िया श्रीफल भी सारिलिणी देई हे प्रभु वर्षा हेले छाड़ू नहीं खरा हेले सरू नहीं बिल फाड़ी सब फाटे आ करिछि प्रभु लोक माने सब निशा खाई बोलेनी प्रभु ए राति 8टा पर जहा को छूचे समस्त निशा रे टहलुचंती हे जगत गोसेई आसी तुरंत देखा दियो प्रभु तुम आसले प्रभु विनम्र प्रणाम सुनो अच्छा प्रभु तुम आसला से डेरे के आसिल ए नाटम से चलची एटी लोक सब हा हा कर मरी गले तमें तो कौन कर तुम तो लक्ष्मी अच्छे ना किए गोटे थे रोमांस कर मलुड़ी हिंसा को नहीं गलुड़ी खाया पारुनु ए लोक मद पिउछन HIV एड्स होउची चोरी नारी बढ़ी गलानी खरा होउची तो होउची किसी गोटे व्यवस्था करनो कहीं एते कथा हलान ना आउ ए लोक मलेनी परा रागु कहले डाकुची पूरा 2 घंटा लाग प्रभु आस नड़िया देली धूप देली सेऊ देली ए जरी वाला सेऊ भी गुडी के आनी देली माइक नगे डाकिली माइकी अरे माइक लोग जाइली तार बैटरी नहीं ना एक्चुअली कौन है परिस्थिति जे गोटे आमर गीतारे मु थरे कहितली का कोई अर्जुन तो केते का को अर्जुन कहितली अर्जुन गीता ना जानु ना हां हां मु महाभारत कहितलो हां अर्जुन कहितली जे जेते बेले ये भूपृष्ठ रे पापर भार बढ़ी जीव बढ़ियते संस्कृत बढ़ियते संग समय सही समय संग समय अहं प्रकृष्ट मातृगर्भेन जन्मयते माने प्रकृष्ट मातृगर्भ देखि मु जन्म लाभ करे अच्छा 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 बुझी पाछ ना नहीं देख देवकी कंसासुर उत्पात बढ़ी गला जेते बेले देवकी गर्भरु जन्म नैथिली मु कोन है कि कृष्ण है जेते बेले दशरथଙ୍କ बलिया है कि जने राजश्री माने राजऋषि जेते बेले माने तप ध्यान ज्ञान जेते सबुरे से तीव्र जगह पहुंचले सेते बेले तांकरी स्त्री उदर रु जन्म लाभ करथिली प्रकृष्ट मातृगर्भ अरे मु आज की 150 खंडे वर्ष है घूरी बुली सब बुझुची मु खरा हो सुनामी हो भूमिकंप होगा परमाणु बोमा फुटेले ये ठीक कजिया कली सेठी ये कहूँ एटा मते दियो ये कहूँ एटा मते दियो पुओ बापू को मानुनी माँ बापा को मानुनी स्वामी स्त्री के मानुनी स्त्री स्वामी के मानुनी प्रभु नुआ नुआ स्टाइल रोग आसुची क्या बिलेई कुकुर छेली माछी मला बागिया मरुचंती ये सब जिनस को मु लक्ष्य करूँ अरे मते गोटे माँ ती नहीं दियो जो माँ पाखरे मु जाई जन्म होई पापर विनाश करी प्रकृष्ट मातृगर्भटीए मते मिलूनी सबु धर्म रे कुआउछ कौ कौ धर्म कथा कहबी जे मोर जो माने सब अछंती चला चुमड़ा जो माने मते माने गुटे वे कर दे कि से गुरु कहि कि जो माने बाटरे सब भक्त मानु कहउछन जे प्रभु हे भक्त गण से होउछंती प्रभु तमे होउछ गण मु होउची बाटर माध्यम सब विभिन्न प्रकार धर्म अछि समस्त कहउछन जे भगवान ए पृथ्वी पृष्ठ को आसीबे श्रीमान श्री अरविंद कौ कौ लोक ना कह समस्ते कहते भगवान पृथ्वी पृष्ठ को आसवे कि प्रकृष्ट मातृगर्भटीए दरकार तो भल माँ टे मिलूनी रे अरे माँ टे जन्म मुझे आसी पार्ट टाइम ना अच्छा प्रभु मो स्त्री गर्भ हमनी ना 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 कौन कर आइस खाऊ
ମୁଁ ଚିକେନ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ବେ ଚିକେନ ନା ଧରିଲୁ ମାନେ ମୁଁ ପଳଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବିନି। ଆଉ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁ ये ଯୁଗକୁ ଆଗେ ସଜାଅ। ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ଗୁଡାକୁ ସଜାଅ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସଜେଇ ନ ପାରୁଛ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମରିଯାଅ। ମୁଁ ଆଉ ଆସିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ତିଆରି ମୁଁ ଯାହା ସେଇ କଥା ତମର ଖରାପ ଗୁଣ ସେବା ତ କଲ କହିଦେଲ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ତମର କିଛି ଫଳ ପାଇବନି। ନା 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 ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ତମେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଣିଷ 33 କୋଟି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ତିଆରି କଲ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏତେ କାମ ସବୁ କଲା ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛ। କାହା କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏରର ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭାଇରସ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରି ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିବ ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏରର ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାନୁଛି କଣ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ତିଆରି କଲେ ମାନିବେ ନା ଆଉ କଣ ଏଇ ଯୋଉ କଖାରୁ ଏଇ ଯୋଉ କଖାରୁ ଗଛ ତିଆରି କଲେ କଖାରୁ କରିଛି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି? ବାହାଘରିଆ ପରା ଚଳେଇ ଦଉଛି 30 ପିସ୍ କଖାରୁ ଆଣି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାନିବେ ନା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାନିବେ। ଏଇ ନାଉ ଡଙ୍କ ଭଳିଆ ତା ଡଙ୍କ ଏଡେ ଫଳ ଏଇ ବର ଗଛ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ହାତ ବସିଯିବ କେଡେ କେଡେ ତା ଡାଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ। ଏଇଟା ଭୁଲ ନା ନାଇଁ କହିଲ ଏଇଟା ଭୁଲ ନା କଣ ହସୁଛନ୍ତି ମ ଏଇଟା ଭୁଲ ନାଇଁ? ଶୁଣୁ ପିମ୍ପୁଡି ଠାରୁ ହାତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଳି ମେଙ୍କଡା ନେଣ୍ଡା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାରୁ ଗଛ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଇନି ଗଛ ଯାଏ ପାଣି ପବନ ମାଟି କୋଇଲା ଅଙ୍ଗାର ହୀରା ସୁନା ରୂପା ଲୁହା ରୂପା ତମ୍ବା ଚକାଚ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭଗବାନର ଫଲ୍ଟ କେହି ଧରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନନସେନ୍ସ। ସାହସ କେମିତି ହେଲା ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆ ହେଇଯିବୁ ଜାଣିଛୁ? ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ ଠିକ ପଚାର ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କଲ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ ଭୁଲ କାହିଁକି କଲେ? ଆଉ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଚାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏ ଭୁଲ କାହିଁକି କଲେ? କଖାରୁ ଗଛରେ ବଡ ବଡ ଫଳ ମାନେ ଛୋଟ ଗଛରେ ବଡ ଫଳ ବଡ ଗଛରେ ଛୋଟ ଫଳ କାହିଁକି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ? ଇରେ ଧନ ତୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ବର୍ଷା ହଉନାହିଁ। ହାଟକୁ ଯାଇଛୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ? ହାଟକୁ ଯାଇଛି। ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ବହୁତ ବାଟ 3 କିଲୋମିଟର ହାଟ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ 11:45 ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ 2:10 ବାଟରେ ଗଛ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଛି ବର ଗଛ ବଡ ଗଛ ବର ଗଛ ଅସ୍ତ ଗଛ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି ଥକିଯିବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇବୁନି ତୁ କୋଉଠି ବସିବୁ? ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳେ। ଆଚ୍ଛା ବରଗଛ ମୂଳେ ଯଦି ବରଗଛକୁ ମୁଁ କଖାରୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ କଖାରୁଟା ଯଦି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡିବ ତ ଅବଶ୍ୟ 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବାପା ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଓହୋ କଣ ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଦେବି ନା କଣ? ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ଗାଁ ଯୋଉଠି ସେବାକୁ ତୁ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଯେଉଁ ତ ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଶୁଣୁ ମୋର ତ ସେଠି 2-3ଟା ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ତତେ ବି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ସେଠି ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପକ୍ଷ୍ମୀ ଟାଇପର ସିଏ ବହୁତ ରାଗି। ତୁ ଗଲା ମାନେ ପୁରା କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦେବେ ସିଏ ମତେ ତ ପିଟିବେ ଆଉ। ତୁ ଜାଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ଆଚ୍ଛା ତା ବାଦେ ମୁଁ ସୁବିଧା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଉଛି ନା ଝିଅ? ସୋମବାର ଖାଏ ଶୁକ୍ରବାର ଖାଏ। ଏଇ 2 ବାର ଖାଉ ବୁଧବାର ରବିବାର ଗୁରୁବାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ସେଗୁଡ଼ାରେ ଖାଉନୁ? କାହିଁକି ଖାଉନୁ ସେଗୁଡ଼ା? ମାନେ ଘରେ ଆଣନ୍ତିନି ସେଗୁଡ଼ା? ନା ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର ତିଥି ଦେଖିକି ଖାଉଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଭଲ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯିଏ ଆଇଁଷ ଖାଉନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନା କାହିଁକି ଖାଉନି? ଘରେ ମନା କରୁଥିବେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛୁ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଭସଉଛୁ ରେଡି ରେଡି ଛାଡ଼ ଖାଇଛୁ ନା ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ନା? ନା ଛାଡ଼ ଖାଇଛୁ ନା ଖାଉନୁ? ସତ କଥା କହ। ଆଉ ଦେଖିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛୁ ଛାଡ଼ ଖାଇଛୁ ନା ତାହେଲେ ଖାଉଛୁ? ଆଚ୍ଛା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାକ ତମେ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦଉଛ ଛାଡ଼ ଖାଇଦିନ ଖାଉଛ ଏଇଟା କୋଉ ପୁଣ୍ୟ ବହି ପଡୁଛି ତମର? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରୁଛ ମୋର ଗୋଟେ ଟେନସନଟା ଶୁଣ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରୁଛ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 15 ଦିନ ହେଇଥିବନି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ତମେ ସୁଧୁଛ। କହୁଥିଲ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିବ ଆଇଁଷ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଖାସିଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଦେ ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଖାସି ଅଛି ଆଣି କିଣିକି ରଖେଇଦେଇଥା ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ଖାଇବା। ଏଇମିତି ତମ ମନରେ ନିଷ୍ଠା ଭଗବାନଙ୍କ ବାବଦୁ। ମୁଁ ଏଇଖିଣା ସିନା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି ଆସି ବୋଲି ତତେ କିଏ କହିଦେଇଛି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଏଇଥିରେ କଣ ଭଗବାନ ତମକୁ ଫଳ ଦେଇଦେବେ? ବର କଣ ବର ଫଳ ବି ତମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବର ଗଛର ଫଳଟେ ହିଁ ମିଳିବନି। ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜୁଛ ତମେ ମନରେ ନିଷ୍ଠାର କଣଟେ କରିବି ଯେ ଭଲ ଭଲ ପାଇଯାଉନି କାହୁ କଲେଜରେ ପଢୁଛୁ ତ କଲେଜ ପଢୁଛୁ ଟି ଆଉ କଲେଜ ପଢୁଛୁ ସେ କଲେଜରେ ଯଦି ଭଲ ପିଲା କୋଉଠି ନା ମ ତଦେଇ ହବନି। 27 ବର୍ଷ ଯାହା ନଇଛି ବାଳ କାଳେ ତା କି ହଇବ 27 ବର୍ଷର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧା କାଳେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଣୁ ତୁ ଯା ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ସୁବିଧା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁ ନିଷ୍ଠାରେ ରହ
जोड़ा आमर घास जातीय खाद्य पनीपरिया एगुड़ा खा जीव हत्या कर ना माछ मांस अंडा एगुड़ा खाओ ना भगवान कुआड़े जाइली आड़ू बुली बुलिक आसूची बिला आड़ू कौन कर अरे भाई सत कथा कौन करवा 8 मास है ठोपे वर्षा भी नहीं नई नाल सब सुखीगलानी अरे सिंदूर गोलिया भी टोपे पानी कौन मिलूनी अरे सिंदूर गोड़ू कौन अरे तीन थर मु धान बुणिले गजा गजा टिके भी होनी एपर्यंत बिलो राक 4 इंच चौड़ा फाटी गलानी केमिति पिला छुआ आमर बचिबे कहलु अरे सृष्टि तो पाप हो गलानी अरे मुझे शुणी जन भगवान कुआरे आम गाँव में आज बुली चालू आम भगवान को टिके धान करके डाकिया काले आसिले आम दुख हेल्ले शुणवे कि डाकिया चाल प्रभु केउठे अच्छ टिके बारे देखा दियो आमर इयाडे फाटिकी सुखी गलानी आस प्रभु आम केते आकुल विनती होचु हे प्रभु आम पाखक टिके आस आम दुख टिके शुण हे करुणा निधि हे वांछा निधि हे कृपा निधि कोठे अछ ए आकुल शुणु न प्रभु ए दुखीर टिके दुख शुण प्रणाम प्रभु हाँ हाँ पाखुआ प्रभु बहुत समय है आपन को खोजलुनी केते प्रार्थना कलुनी एबे देखा देला हमर दुख बुझु तो काई कोन प्रॉब्लम कौन हेलानी देखिलो काई बिलो बाड़ी फाटिकी पूरा आ कलानी धान टिके हबार नाही गछ टिके हबार नाही केमती हम पिला छुआ बचिए कहि तुम जो पानीपाग डिपार्टमेंट अच्छे सी कहू तो वर्षा केबे हबो बोली आगे कहूची मौसमी एपर्यंत आसुनी किए बे मौसुमी मु तो पठेले आसीबो जे आज्ञा तुम कौन ना देच मौसुमी मिली झुमुरी किए बे गुड़ा पाणीपाग कहूँ आज्ञा पानीपाग आज्ञा पानीपाग कौ दिन कहलानी पानीपाग बे जन्म मरण भरोसा कही न पारिबो सहसा किए डिपार्टमेंट में कहीदेव आज वर्षा हम बोली चलू देखा आज्ञा पेपर रे रेडियो रे टीवी रे सब थरा आज्ञा न्यूज रे सब थरा फटी कर दउची की पेपर रे की पेपर रे न्यूज मते देखो जमे तो आज्ञा हम तो जो दिन देखे मु कहूची जो दिन से कहउचंदी वर्षा हो से दिन खरा होची जो दिन कहउचंदी खरा हो से दिन वर्षा हो जो दिन नहीं आज्ञा ठीक कथा आज्ञा ताने ताकू काई भरसा करछ बे तुम हां मैं तो ताकू बे तुम भीतर प्रॉब्लम प्रबल प्रबल प्रॉब्लम तुम भीतर हो प्रभु आज जेता बेले कहउछ खरा होउची वर्षा होउ नहीं जेता बेले वर्षा होउची सेता बेले डाकुछ कि रे मते सेता बेले तमे डाकियो ना नाही डाकी जेता बेले फेर वर्षा हेई तमे सब बुडी जीव नाक जाए सेता बेले प्रभु कहो प्रभु काई की वर्षा कलो बे वर्षा हेला को तमे कहउछ वर्षा न हेला को तमे कहउछ मु त सिनी मापर छाडी परिबिनी एते मापर छाडी परिबिनी जदी मापर छाडी तमे धन मापर रुओ तमे तो मापर ना हो तमे मापर अछो आज्ञा फुल अमाप हो जाई मद पीउछ मद पीकी मते सोधुछ बे चालू चालू झुंटी पड़ला को मोर बापा 14 पुरुष नहीं तमे सोधुछटी हे भगवान तुम आखि फुटी जाइतिला देखा गला नहीं मोर अमुके कर सोधुछती मते आज्ञा छते बार तो काई मु भलो नुओ बुझि पारलो तुम मन रे मु नाही रे पाप पूरा घर पाप भितर तुम उड़ा बुड़ी दी रहिछ नाक जाए असुविधा पड़ला बिल फाटी गला मत तुम डाकुच हाँ माचु ना मुंटा को ढोक चटबंडा ना पिटा पिटा पिटी देबी जान हो प्रभु ठीक प्रतिकार कोन करंतु ए दुखी केंते बंचिबे धान तमे दी जण गोटे काम करियो कोन करियो लंगळा आइ की गोटे लंगळ नै की राति अधिया तुम बिल मुंडरे पोती दो जोठी पोतीबो लंगळटा सेठू 2 किलोमीटर भितर वर्षा हो हला आ निष्ठारे चलो आइंस पाइंस खाओ नाही भल भावरे चलो हला की देखिबो वर्षा तबले कहबो बुझल ना प्रभु प्रभु केते दिन भितर हबो वर्षा 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 चल मु कहूँ 24 घंटा भितर हबो 24 घंटा जाए आप थे ना कुछ जीवे ना मुझे 2-3 दिन जाए अच्छे 2-3 दिन जाए अच्छे हाँ आज्ञा कोडी टेंट उठला जाए मैं ना को टेंट चल वाला तुम बुझी पाइलो मु 2-3 जाए अच्छी हैला आज्ञा तमे जो आज्ञा हमें ठीक एड्रेस दौना हमें ठीक फॉर्मूला लेके जीवु तमे एड्रेस दबो हे महात्मा मु आपन सहित मिसी अनेक कथा शिखिली कुर्त कुर्त हे हां हां अनेक कथा जानिली आपन पूरा ज्ञानर गंतागर कि प्रभु आपण सब करूछंती ए मूढ़ मनुष्य मानकर मन जा परिवर्तन करूनांती बुझिले प्रभु देखो जा सब 10,000 लोक आख पाख 7 खंड मौजा लोक पहुंचबे संकीर्तन करने 10टा लोक मिलू ना हे प्रभु आप मूढ़ मनुष्य मानकर मन को परिवर्तन करना कहीं मुझे गोटे कथा कहबी तो ना कहती मोर विभु विभु तोते गोटे कथा कहबी तुम कथा मानबू गाँ सारा लोक
ଚାଲ ତତେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଦେଇଦେଲି ଆଚ୍ଛା। ସେ ପାୱାରଟା ଏମିତି ତୁ ଯୋଉ ପଟେ ବି ଯିବୁ ହଁ। ସେ ସାଇଡରେ ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭିବ। କେମିତି କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ହଁ ଯୋଉଠିକି ବି ଯିବୁ ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି କିଏ କହିଲା ହଁ। ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୋଦା ଶିଖିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାକୁ ଶୋଧିବୁ। ଯିଏ ଯଦି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଶୁଣିବି। ତୁ ଯେତେ ଶିଖିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ସୋଦା ଶୁଣିବା ଲାଗି ଗାଁ ସାରା ଟୋକା ବୁଢା ମାଇକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୁନି ପୁରା ଯେତିକି ରହିବେ ହଁ। ସବୁ ଦେଖିବୁ ତତେ ଦେଖିଲା ମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିବେ। ହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତି। ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ନା ହଁ। ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତମେ ହଁ ବାଟରେ ଯାଉଛ ତେଣୁ ସେ ନା ହଁ। ତେଣୁ ତୁ ଦେଖ ହଁ। ଦେଖିବୁ କବାଟ କୋଣରୁ ପଛେ ଥାଇକି ହଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଁ। କହିଦେଲେ ତୁ ସଦା ଶୁଣିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆରେ ହଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଥରେ ଜପି ଦେଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ହଁ। ଯେତିକି ପାପ ସରିଯାଏ ହଁ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ତା 14 ଜନ୍ମରେ ସେତିକି ପାପ କରିପାରିବନି ହେଲା କି? ଆପଣ ମହାନ, ଆପଣ ଯୋଗଜନ, ଆପଣ ସତରେ ଭଗବାନ। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ହୁଁ। ଆପଣ ମତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ହୁଁ। ହେଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଅବୁଝା ରହିଗଲା। ଆପଣ ହଠାତ୍ କେମିତି ସେ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ତମ ଗାଁ ବାଲା ଡାକିଥିଲେ କଲ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଆମ ଗାଁ ବା ଡାକିଥିଲେ, କଲ୍ ଥିଲେ? ହଁ। ମାନେ କଲ୍ କି କଲ୍? ମୁଁ କହିଲା ତମ ଗାଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡିଛି ସେଇଠିକାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ।